हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अबे ये क्या है? चूहे। ओह नो। ये देखो कितना मौसम ट्रेन जा रहा है, देखो। Okay. Huh? Oh no! Hey! No! Okay. Aha! Come on, Yeah! Yeah! Okay. Yeah! Okay! वाओ, यहाँ पर देखो कितना सुंदर ट्रैक्टर, कितना औसम। Yeah! यहाँ पर देखो पेड़ के पीछे डाकू खड़ा है।
एक्सीडेंट हो गया। Oh no! ये देखो कितना जोर से बारिश आ रहा है, देखो खेत तो बारिश से भीग गया। Here we go! Come on, man, give me a break! ये देखो ऐसे ट्रैक्टर जा रहा है। ओह ओह Okay. Come on, bring it! Okay. Okay. यहाँ पर देखो कितना सुंदर ब्रिज बन रहा है। ये देखो रोलर आ गया।
Okay. Bye-bye! यहाँ पर देखो कितना स्लो ट्रेन, ये देखो ट्रेन जा रहा है माल लोड करके। और एक ट्रेन आ रहा है देखो, इसमें तो मिर्ची है। Oh my god! La 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 la! No! La la प्लीज la सब्सक्राइब कर दो, no! लाइक Hey, कर दो। you! Stop! What? Okay. Thank you very much.